हेलो सांग मैंने जय जगन्नाथ गुड मॉर्निंग केमिति अछंती आपण माने आज देखो से को बोले भाव रे ऊपर काद ऊपर बसी के हसु सांग टिके टाटा कर देलु टिके टाटा टाटा हां आउ आज तळे जागा नहीं ना हैं आज कांध ऊपर आज कांध ऊपर जागा रुल माने देखो काली जो आमे जाइथिले माउसी को घर को से सान भाई की देखा करते देह खराब थिला आज माउसी आनिक देइचंती परिबा आम घर को हे ए हलदिया कोबी देइचंती बंधा कोबी देइचंती कदली देइचंती सजना छुई देइचंती आ धनिया पत्र देइचंती कोबीटी केमिति देखा होची कमेंट रे जणेबे आ देखंतु हमरो भाउज बर्तमान रोषे कर तरकारी सकाळ की आइटम हो आज फूलकोबी आलू मटर छुई रसा भुजा खाइबा देख से माने एमती रोषे व्यस्त टोटाल अनु ही ना भुजा खाइबा भूक नागिलानी भूक तो नागिलानी खाइबा ना खाइबा हौ चलो खाइबा चलो ठीक अच्छे टिके रुह बे खाई देले सब मु एकला बसची खाई नहीं हे देखो ये तरह है चले खाइबु जुरुजा खाइबु खाइबु हौ हौ खाइबु आम आम नानी टिके रुह मु खाई नहीं खाऊनी रहिले खाइबा कतरे बसी के रही होबो ना कंचा लंका पियाजटा आगे हो सेटा ता टेस्ट अलग ना सेटा न दले केमते हो देखो देखो से तार पळे लाइन बेला पक्कू एहे क्या संभाली पार नहीं कुछ लेट कर तू देखी देखी चको देखी आऊ 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 देखी 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 यही तो टाटा करते टाटा ओ चलो चलो खाई दवा सांग माने देख एबे तो खाई सारलेनी एबे देखिया शुभ किस करूची शुभ आज्ञा किस करछु सेठी कुली दूच ओ काली जो आनथिलु हां जाई की एटा दूचु लूण पानी पकेगी ताको टिके खरार पकेमी तापर खाइबा दोळी की बढ़िया नहीं खाई दे मजा लागियो ना तमे खाइबो ना टिके धुई की सुकेई दे तापर खाइला केते सुंदर देखा बढ़िया देखाउ चलो गुळे में लूण पानी तापर खरार सुकेमी भातर दोळी की खाइबा आज खाइबेनी पोरे केतळ खाइबा आज टिके आज भल लागबेनी गुळे खाइले हौ सुखी जाउ टिके देखो सांग मैंने मु कम सारिकी माने दी परिका रोषे सारिकी खाइबा गुड़ा कि आम नानी शुणुना मोबाइल देखार व्यस्त पुणी मु धान बसैमी केते काम अच्छी ताकू तो खाइते शुणुना देखो देखुं आहरी कहला को से आहरी जोर से देखी चलते चलो खाइबा चलो 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 खाइबा चलो कृष्ण तो सरला सरला तोर जल्दी सार भूक नागिलानी काम अच्छी मोर भाई चलो 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 आसन पका भूक नागिलानी आज रोषे कौन है खाइला बेले कहबी नानी कह मु तो कहबी नानी कहबी समस्ते खाइबा किंतु नानी कहबे कौन रोषे हो ठीक अच्छे चलो खाई देखो सांग माने खाइबा अध घंटा आगु डाकिची एत पर्यंत ता काम सरे नै आ दळीने सिना हबो ती दळ आचार तार बसिची पॉलिथिन भीतर काली आसीतिला ना सेटू मंगलपुर आमर हेची डाली हेची साग हेची कोबी आलू भजा हेची आलू भर्ता हेची भात आ दला दली होउची तो आचार टमाटो पियाज रसुन देकी कंचा लगा देकी पूरा झकास मु डाकी नहीं खाई दे ती दला दली कर देबा ना तुरे दलने भल लागियो ना से मु दली दे मो हाथ तो पुडुचलो हपुड़ी तो आहुरी टेस्ट हो हां ना ओ दली दे तापरे खाइबा हो ये केडा गला कृष्णा हनुमान चालीसा करते जाइछे आ हम बड़ पु तो नाही बालेश्वर जाइछे हेता किसे मोबाइल खराब होइछे से जाइछे सब करते तो हमर एबे भात के सरी हिची मु टिके सोइबी काहे कि ना मु धान बसेबी ना सेति पई लुगा धुइलिनी न मु सब दिन भात खाइ सारी लुगा धुइ दिए तो धान जेहेतु बसेमी लुगा धुइबाटा ठीक नुहे धान बसई सारी लुगा धुइबी चलतु एबे टिके मु सोइ पड़बी ठीक अच्छे धान बसला बेले केमिति कोन धान बसुची आपन देखेबी आ देखो तो सांग मैंने मुझे कहतुनी से धान बसो बोल कि तार स्टार्ट करदेला ए कढ़ई रे ढालुची जालिबा आ धान सिझिले तापरे
କାମ ସରିବ ଗୋଟେ ତାର ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ଅଛି ହେବାର ସେଇ ଯେଉଁ ହଳଦିଆ ଫୁଲକୋବି ତାକୁ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲେ ମାଉସୀ ତାକୁ ପକୁଡ଼ି କରିବାର ଅଛି। ଦେଖିବା କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି ସେଇ ହଳଦିଆ କୋବିର ପକୁଡ଼ି। ଆଉ ଫୁଲ ଗଛରେ ଢାଳିଦେଲି ନା ବେଶିକା ଭିଟାମିନ୍ ମିଳୁ ଧାନ ପାଣିରେ ନା। ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହଉ। ଯାହାର ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଦରକାର ଆସିକି ଆମ ଘରୁ ନେଇଯିବେ। ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଦିଆ ହଉଛି ନା ସେଇଟା ପୁରା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଟୁଛି। ହଉ ତାହେଲେ ଏଇ କାମଟି ସରୁ। ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଧାନ ଉଁସା ସରିଯାଇଛି। ଏଇଠି ରଖାହେଇଛି ସବୁ ଧାନ କାଲିକି ଛାତକୁ ଉଠାଯିବ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଶୁଭ କିସ କରୁଛି। ଧାନ ଉଁସା ସାରିକି ଆସିକି ଠାକୁର ଘରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଲାଣି। କାମ ସରିଗଲା? ସନ୍ଧ୍ୟା ଦଉଛୁ। ଏବେ ତାହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଠାକୁରଙ୍କ କାମ। ଆଉ ଢିରକ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛୁ ନା ଏଇଟା ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇସବୁ ଦରକାର ନା। ହଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇକି ଆସ ଚଉରା ପାଖରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମାଉସୀ ଆସିକି ଆମ ଘରେ ଏବେ ଚା ପିଉଛନ୍ତି। ସକାଳେ ପରିବା ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ ଏବେ ଆସିକି ଚା ପିଉଛନ୍ତି। ଆମ ଘରେ ପତୁଆ ଫୁଡ଼େଇକି ମାନେ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା କରିଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ଆମର କୋବି ପକୁଡ଼ି ହେବ ବୋଲିକି ସେତେବେଳେ ତ ହଳଦିଆ କୋବି ଏବେ ହେଉଛି। ଖାଇଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଉପରେ ନଳି ବି ଛଙ୍କା ହେଇଛି। ଆମର ମିସ୍ତ୍ରୀ ତ ବସିଛନ୍ତି ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡରେ। ଆଉ ନଳି ଦେଖେ ନଳି ବି ଛଙ୍କା ହେଇଛି। ଆମର ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ନଳି ଛଣା ହେଇନଥିଲା ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଏବେ ଖାଇବା ରେଡ଼ି ହେଇଛି ରାତିକା ପାଇଁ ପକୁଡ଼ି ଆଉ ଦିନରେ ଥିଲା ଯେ ତରକାରୀ। ଆମ ଦେବରଜୀ ରୁଟି ଖାଉଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ମୁଢ଼ି ଖାଇବୁ। ଦେବରଜୀ ଆମର ନିଦରୁ ଉଠିଛନ୍ତି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ସବୁ ତ ବସିକି ଏବେ ଖାଇବୁ। ଆଉ ତ କିଏ ଖାଇବୁ ଆମ ସହିତ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖାଇବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ହଁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।